여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리 눈먼 소경되었던 사람 이야기입니다. Hemos estado hablando acerca del hombre ciego de nacimiento, 요한복음 9장에 del libro de San Juan capítulo 9. 어느 날 예수님 길 가다 이 소경을 만났고 Un día cuando Jesús caminaba se encontró con este hombre 예수님이 ciego 그 진흙을 이게 그 소경의 눈에 다 발랐어요. y Jesús hizo lodo y se lo untó en los ojos. 그 소경에게 말하기를 실로암 못에가 씻으라고 말. Luego le ordenó ir al estanque de Siloé a lavarse. 이 소경은 아무것도 안 하고 예수님 말씀을 마음에 받아들인 것 같아요. Este hombre ciego no hizo nada en absoluto, solo aceptó la palabra de Jesús. 자 이제 우리가 그야 우리가 인생을 산다고 생각하는데 Nosotros creemos que vivimos la vida por cuenta propia, 우리 속에 두 가지 다른 세계의 마음이 작용하는 걸 느낄 수가 있어요. pero podemos notar que dos tipos de corazón nos influencian y moran en nuestro interior. 제가 교도소에서 10년 동안 교도 재소자들에게 성경 공부를 가르쳤습니다. Por 10 años yo he ofrecido mis servicios para rehabilitar a los prisioneros mediante la Biblia. 교도소에 누가 들어가는가? ¿Qué clase de persona termina en prisión? 아주 간단한 이야기입니다. Es una pregunta muy sencilla. 어떤 사람이 교도에 들어가는가? ¿Qué clase de persona termina en prisión? 악한 사람, ¿Las personas viles? 나쁜 사람, ¿Las personas malvadas? 도둑하는 ¿Las 사람. personas que roban? 사람이 교도소 가는 건 아니에요. Estas no son las clases de personas que terminan en prisión. 어떤 사람이 들어가냐면 ¿Qué clase de personas terminan en 내가 prisión? 이렇게 도둑질도 안 잡힐 거야. Aquellos que piensan, si robo de esta forma no me atraparán. 왜냐하면 아무도 모를 거야. De esta forma nadie se va a enterar. 자기를 믿는 사람입니다. Son aquellos que creen en ellos mismos. 도박하는 사람들도 그렇습니다. Lo mismo sucede con los que son adictos a las 도박을 apuestas. 하면 딸 가능성도 있고 잃을 가능성도 있습니다. Cuando apuestas tienes la posibilidad de ganar y de perder también. 도박하는 사람 대부분의 사람들은 돈을 많이 잃었으면서도 Pero la mayoría de los apostadores, por más que ya han perdido mucho dinero, 도박 돈을 딸 걸 생각하니까 creen que podrán ganar. 이번 돈을 따면 Si esta vez gano dinero, 모든 돈 빚 다 갚아버릴 거예요. podré pagar toda mi deuda. 그래 이번 딸 것 같은 마음이 들어요. Y siente que esta vez lo logrará. 그러니까 이제 도박을 하는 거예요. Es por eso que continúa apostando. 만일에 그래서 한번 잃어요. Supongamos que de esta forma pierde, 이번엔 딸 것 같아요. pero presiente que esta vez sí 생각을 ganará. 해보면 Si fuera capaz de pensar a 한번 딸 것 fondo, 같은데 잃었다. la vez pasada también creí que ganaría, pero perdí. 이번에도 딸까지 잃을 수도 Por lo 있겠구나. tanto, esta vez también puedo perder. 그 생각만 들어와도 Si solo fuera capaz de pensar de esta 아니, forma, 이번에 돈 잃으면 내가 어떻게 되지? ¿qué es lo que me sucederá si pierdo mi dinero? 나 Estaré en un gran lío. 생각을 해봐야 합니다. Es necesario pensar de esta forma. 내가 도박해서 돈을 잃으려고 하는 사람 아무도 없고 딸려고 하니까 Ninguno piensa que va a perder, sino que va a ganar por esa apuesta. 다른 쪽으로 마음이 기울어가는 Entonces su corazón se inclina hacia esa dirección. 딸 걸려고 딸 것 같아서 도박을 했는데 이번에 잃었다. Y habiendo creído que ganaría, termina perdiendo. 10,000불이나 빚이 졌네. Ahora tengo una deuda de $10,000. 이제 그럼 이번에 또 딸 것 같은 마음이 생겨. Pero esta vez presiento que sí podré ganar. 지난번에 딸 것 같은 잃었는데 Espera, la vez pasada pensé lo mismo y perdí. 이번에 딸 것 같은 마음이 들면 이럴 수 있겠구나. Aunque hoy presiento que ganaré, es posible que pierda. 그렇게 생각하는 사람이 거의 없어요. No hay muchos que piensan de esta forma. 많은 사람이 이제 돈을 잃으니까 돈을 따고 싶은 마음이 가득 차고 Al perder dinero, desea recuperarlo. 어쨌든 내 잃은 건 더 찾고 싶은 마음이 있어요. Quieren recuperar lo que perdieron. 그래 그렇게 하기 위한 도박을 해야 하는. Y para ello deben volver a apostar. 근데 도박을 또 하고 싶어요. Y quieren volver a hacerlo. 또 딸 것 같은 마음이 있어요. Vuelven a creer que ganarán. 동생 지난번에 딸 것 같은데 잃었지. Si pensaran un poco dirían, anteriormente también pensé así y perdí. 이번에도 딸 거지 잃을 수 있겠군. Si apuesto es posible que vuelva a perder. 생각이 들면 도박을 못 해요. Al pensar de esta forma no volvería a apostar. 꼭 딸 것 같은 거예요. Sin embargo, cree que esta vez sí podrá ganar. 교도소에서 범죄한 사람들의 마음을 알 수가 있어요. Yo pude conocer cómo es el corazón de las personas que se encuentran en prisión. 그 사람은 하나같이 이번에 일하면 안 잡힐 Todos 거예요. creían que si cometían el crimen de alguna forma no los atraparía. 아무것도 모를 거예요. Nadie se dará cuenta si hago de esta forma. 여자가 가늠할 때 음란한 마음에 가늠을 했어요. La mujer adúltera cometió adulterio, pues su corazón estaba lleno de lascivia. 가늠하다 잡힌 돌에 맞 죽는 다 알아요. Ella sabía que si la descubrían, moriría apedreada. 그런데 왜 그전 가늠을 했어요? ¿Por qué habrá adulterado si ella sabía las 음란한 consecuencias? 마음이 일어난 다 가늠하는 거 아닙니다. No todo el que tiene un corazón lascivo comete adulterio. 마음이 일어났는데 Puede llegar a tener un corazón lascivo, 그러다가 내가 잡히면 pero si piensa, si me descubren, 돌에 맞아 죽는데 moriré apedreada.
그러니까 그 돌에 맞아 죽기 싫어서 음란한 마음을 제해버리는 거예요. Y por el miedo de morir apedreado evitaría cometer adulterio. 가늠하는 사람 이러면 안 잡힐 거야. Pero la mujer adúltera pensó, si hacemos esta forma, no nos descubrirán. 자기를 믿고 가늠하다 잡히고. Por autoconfiarse termina siendo descubierta. 교도관도 이렇게 하면 나 안 잡힐 거야. Los prisioneros también creían que no serían 이렇게 descubiertos. 도둑이 아무도 모를 거야. Si robamos de esta forma, no nos atraparán, 그걸 pensaban. 뭐더 지능 높은 경찰관들이 Pero los policías y oficiales con mucha preparación 전문적으로 도둑질하는 사람들 심리도 연구하고 잡아내는데 analizan la psicología de los criminales y se preparan con profesionalismo para atraparlos. 한국 같은 경우에는 도로에 카메라가 굉장히 많아서 En el caso de Corea del Sur existen cámaras en todas partes. 하고 있는 그 주에 카메라만 작동하면 Por lo tanto, si en ese lugar funcionan las 이게 cámaras, 지나간 모든 차 번호를 알 수가 있어요. es posible detectar todas las placas de los coches que han pasado por aquel 체크해 lugar. 보면 Y al revisar los videos, 범인이 쉽게 잡힐 수가 있어요. es posible atrapar al criminal con facilidad. 자기는 그냥 운전하고 갈 때는데 Los sospechosos solo piensan en huir, 자기 차가 카메라에 찍히는 그런 걸 생각 못하는 거예요. pero no se dan cuenta que las placas de su auto quedaron grabados. 경찰은 그런 걸 이용해서 이제 범인들을 잡아내. Y mediante estos medios, los policías logran ubicar a los 많은 criminales. 사람이 잡히고 Muchos criminales son arrestados al año y son enviados a prisión. 근데 자기가 잡혀서 교도 갈 줄 알면 아무도 안 하지. Si estuvieran conscientes de que terminarían en prisión, no lo harían. 이렇게 하면 안 잡힐 거라는 En cambio, creen que utilizando alguna estrategia no los atraparán. 교도소에 있는 대부분 그런 사람들입니다. La mayoría de las personas que están en prisión piensan de esta 그래서 forma. 악령이 어떤 생각이 속이는 거죠. El espíritu maligno los ha engañado. 내가 정말 이거 도둑질하면 Si esta vez yo robo, 안전범죄가 될 거야. será el crimen perfecto. 잡힐 거야. No me arrestarán. 그러면 그런 희열이 막 기쁨이 일어난다. Y ellos escriben que se llenan de cierto tipo de emoción, pero terminan 교도소에서 arrestados 삽니다. y enviados a prisión. 아 이번에 왜 잡혔지? Y piensan, ¿cómo es que me atraparon? 내가 지문을 남겨 잡혔. Ah, fue porque dejé marcas de mis huellas. 아 내가 장갑을 꼈으면 안 잡힐 건데. Debí usar guantes de hule. 다음에 내가 장갑 끼고 또 도둑질하고. La primera vez usaré guantes para robar. 그럼 이번에 안 잡힐 거 확실히 믿는 거예요. Está muy seguro de que no lo atraparán la próxima vez. Y lo vuelven a atrapar. 교도소에 와서 Cuando regresan a 이번에 왜 prisión, 잡혔지? piensan, ¿y esta vez cómo es que me atraparon? Seguro fue por esta 이렇게만 안 razón. 잡히고. Ah, de esta forma no me atraparán. 속기 때문에 Ellos son engañados, 범죄자들이 되고 por lo cual se convierten en criminales, 교도소를 가게 되고 terminan siendo apresados. 인간들이 근데 참 많이 속습니다. Muchas personas viven siendo engañadas. 그래서 우리가 예수님을 믿지 않고 내 육신의 욕망을 쫓아 살아가는 사람이 많습니다. Por tal motivo, muchas niegan a Jesús y persiguen los deseos de la carne. 근데 이제 우리를 악한 영이 우리 마음속에 이러면 안 잡힐 것 같고 도질하면 될 것 같고 그런 마음을 넣어주는 거예요. El espíritu maligno nos hace creer que no nos atraparán si hacemos el mal o si robamos. 사람들은 악령이 어디 있어 귀신이 어디 있어 말도 안 되는 소리 하지 마 하는데 La gente dice, ¿cómo puede existir los espíritus malignos? No existen los fantasmas. 우리가 Es 어떤 사람이 absurdo. 범죄를 하고 싶은 마음에 두 가지 생각이 나옵니다. Cuando en el corazón de una persona se forma el deseo de cometer un crimen, dos 아, 이렇게 pensamientos se 하면 안 forman en 잡히고 él. 이렇게 하면 될 거야. Si actúo de esta forma, no me atraparán y no seré 이러다 descubierto. 잡히면 내가 안 되는데 Y el otro pensamiento es, estaré en problemas si me atrapan. 이러면 안 잡힐 거야. No, estoy seguro que no me van a 그런 atrapar de esta forma. 마음 중에 있는데 La mayoría suele pensar de esta forma. 내 마음에 잡힐까 봐 두려운데 Tememos que nos descubran en medio del acto. 악령이 우리 마음에 이러면 안 잡힐까는 확신을 주는 거야. El espíritu maligno coloca en nosotros la idea de que no seremos atrapados. Así confiamos en aquel espíritu y terminamos en prisión. 또 연구를 해요. Ya en prisión nos ponemos a 이번 pensar, 일에 이러면 안 잡힐 거야. ah, esta vez me atraparon por esto, la próxima vez no. 교도 죄를 범한 수가 많아. Cada vez son más los que terminan en prisión por causa del pecado. 처음에는 죄를 안 짓던데 교도소 한번 다녀오고 난 뒤에 Luego de que una persona que no solía cometer crímenes desde el principio experimenta la vida en prisión, 세번 그 교도소 가는 사람이 참 많아. termina volviendo a prisión una segunda o tercera vez. 교도소 안에 사는 사람들이 많아. Hay otros que pasan toda su vida encerrados en prisión. 그런 생각을 일으키는데 Esos son los pensamientos que el espíritu maligno coloca en nosotros. 내 마음을 자세히 보면 내 마음에 두 가지 싸우는 게 있어. Cuando nos ponemos a analizar, vemos que en nuestro interior existe una lucha entre dos corazones. 잡히면 돌에 맞아 죽어. Si soy descubierta cometiendo adulterio, moriré apedreada. 필 거야. No, pero de esta forma no me descubrirán. 그런 마음을 악한 영 우리 속에 넣어주는 거야. Esos son los tipos de pensamientos que el espíritu maligno pone en nosotros. 죄로 죄를 짓는 건 자기가 죄를 짓는 게 아니고 Es por eso que en el momento en el que llegamos a cometer un crimen, no somos 악한 nosotros los 영에 responsables. 속아서 죄를 짓는
Cometemos pecado por causa de la influencia del espíritu maligno. 그냥 악한 영만 있는 게 아니라 Pero no solo existe el espíritu maligno, 하나님의 성령이 계시는 거예요. también existe el Espíritu Santo de Dios. 하나님의 마음이 우리 안에 와서 Cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestro corazón, 우리가 그 하나님 영의 이끌림을 받으며 cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios, 여러분 속에 하나님의 큰 능력이 나타납니다. el poder de Dios se manifiesta en nosotros. 그래서 그 하나님이 우리 인간 속에 이해하기 쉽게 가까이 오기 위해서 인간 같은 몸을 입고 오신 분이 예수님이고 Y para lograr este objetivo, Jesús vino a la tierra hecho hombre. 인간이 그 예수님 말씀을 받아들였을 때 En el momento en el que el hombre acepta la palabra de Jesús, 자기가 상상할 수 없는 귀한 일들이 일어나는 거예요. comienza a experimentar cosas inimaginables. 야이로 딸이 죽었습니다. La hija de Jairo había muerto. 예수님 가보니까 딸이 죽었다고 주변 사람들 막 울고 있어요. Cuando Jesús fue a verlos, la gente lloraba por la muerte de la hija de Jairo. 예수님 뭐라고 말씀하신지 아시죠? ¿Saben qué fue lo que les dijo Jesús? 울지 마라. No lloren. 이 아이가 죽은 게 아니라 잔다 그랬어요. Ella no ha muerto, sino que duerme. 사람들이 예수님을 비웃었어요. La gente se burló de Jesús. 예수란 저분 뭐 말도 안 되는 소리를 해요. Aquel hombre llamado Jesús dice cosas sin sentido. 우리가 암만 몰라도 Puede que no hayamos podido aprender mucho, 죽었다고 산 건 구분해. pero sí sabemos distinguir entre una persona que está muerta o viva. 여자아이는 숨이 끊어졌어요. Esta pequeña ha dejado de respirar. 며칠만 맥도 뛰지 않고 Ella dejó de tener pulso. 체온도 다 떨어졌고 El calor corporal desapareció de ella. 그가 싸늘해 식었어요. Y su cuerpo se había vuelto 이건 frío. 죽은 거예요. Ella estaba muerta. 그래서 예수님을 비웃었어요. Ellos se burlaron de Jesús. 왜? ¿Saben por qué? 예수의 능력을 몰랐기 Porque desconocían de lo que Jesús era capaz de 때문에. hacer. 죽은 게 틀림없기 때문에. Ante sus ojos, ella estaba muerta. 예수님은 하나님이시니까 Pero Jesús es Dios. 죽은 을 능히 살릴 수 있어요. Es por eso que Él era capaz de revivirla. 예수님 볼 때는 그 아이가 살아 Ante los ojos de Dios, ella seguía viva. 사는 겁니다. Ella estaba dormida. 그런데 이제 그들은 말합니다. Pero ellos decían lo 이 opuesto a 아이가 죽은 Jesús. 게 아니라 잔다 그랬어요. Jesús dijo, ella no ha muerto, sino que duerme. 그 예수님이 그렇게 말하니까 Cuando Jesús les respondió de esta forma, 다 비웃었어요. se burlaron de Él. 죽었어요. Ella está muerta. 제가 싸늘하잖아요. El cuerpo yace frío. 뛰지 않잖아요. No tiene pulso. 숨이 쉬지 않잖아요. No respira. 맞습니다. Es correcto. 그들 말이 맞아. Ellos estaban en lo correcto. 그러나 그들 말보다 예수님 말씀이 더 맞아. Pero las palabras de Jesús fueron más correctas que las de aquellas personas. Jesús dijo, Talita cumi, 일어나라 소녀야. niña, a ti te digo, levántate. 그 죽어서 어떻게 일어납니까? ¿Cómo un muerto podría levantarse? 죽어서 못 일어나야 하는. Ella estaba muerta. 그 여자애는 일어나서 Pero a pesar de todo, ella se puso de pie. 참 놀랐습니다. La gente quedó imputada. 아, Mamá, decía ella, aquí estoy mi bebé, decía su madre. Todos quedaron asombrados. 예수님에게는 Jesús 하나님이시기 때문에 es Dios. 우리가 상상할 수 없는 지혜와 능력이 있어요. Por lo tanto, tiene una sabiduría y un poder inimaginable. 우리가 볼 때 좀 예수님 마음하고 안 맞을 수 있습니다. Puede que nuestro punto de vista no esté de acuerdo con el de 이 Jesús. 마음하고 예수님 마음이 안 맞았을 때 Sin embargo, cuando eso sucede, 예수님이 틀린 게 아니고 no es Jesús quien se equivoca. 우리가 틀린. Nosotros somos los que nos 우리가 equivocamos. 죄를 지었는데 Nosotros cometimos pecados. 죄인이 맞는데 Y es correcto que somos pecadores. 예수님은 우리 보고 의롭다고 말씀. Pero Jesús dice que somos justificados. 어떻게 우리 죄인인데 의로워 말도 안 돼. ¿Cómo puede ser posible que seamos justos si somos pecadores? No tiene 우리 sentido. 생각은 그렇습니다. Es correcto, pues eso es lo que nos dicen nuestros pensamientos. 죽은 사람 살릴 수 있고 죄인을 죄를 씻을 수 있어. Pero Jesús es capaz de revivir a los muertos y de redimir a los pecadores. 결국 이제 예수님의 피로 우리 죄가 씻어지기 의로운 게 맞습니다. En realidad, ya Jesús redimió los pecados con sangre y por lo tanto la única verdad es que somos 못 박혀 justificados. 죽으시면서 Al morir crucificado en la cruz, 우리가 받은 모든 죄의 벌을 다 벌 받은 거. Él recibió todo el castigo que nosotros debimos recibir. 안타까운 것은 Es una verdadera lástima, 많은 pero 사람이 예수 우리 죄를 위해 죽었다고 말합니다. mucha gente que dice que Jesús murió por los pecados, 못 박히시면 우리 죄 때문에 죽었다고 말. que Jesús fue crucificado por los pecados. 예수 내 죄를 위해 십자가에 못 박혀 내 죄에 대신 벌 받으셨으며 Si realmente es cierto que Jesús recibió todo el castigo de nuestros pecados, 내 죄가 사한 게 분명한. la verdad sería que no somos pecadores. 하지만 나는 죄인이라고 말합니다. Sin embargo, aún muchos se consideran pecadores. ¿Por qué? 악한 영이 우리를 속여서
Porque han sido engañados por el espíritu 속는 maligno. 것입니다. Son engañados. 예수 우리 죄를 위해 피 흘렸고 Jesús derramó su sangre por nuestros 모든 pecados. 형벌을 받으셨습니다. Fue castigado por el perdón de nuestros pecados. 우리 죄가 사해진 게 맞은데 Aunque la verdad es que nuestros pecados fueron redimidos, 예수님의 그 십자가의 능력을 사탄은 못 보게 하고 Satanás nos ha cegado para que no podamos ver la sangre derramada en la cruz. 당신의 가책이나 염려 그를 꽉 채워가지고 Y ha llenado nuestro corazón de condenación, de culpa. 우리 죄가 남아있는 것처럼 그렇게 쏘. Y nos ha hecho creer que aún tenemos sobras de pecados en nosotros. 그래서 저희들은 성경을 읽다가 보면 Pero al leer la Biblia, 우리 생각에 안 맞는 부분이 많습니다. existen muchas palabras que se oponen a nuestra forma de 오늘 pensar. 문둥병 걸렸는데 El general Naamán era leproso 선지자 엘리사 요단강 7번 씻으라고. y el profeta Eliseo le ordenó lavarse 7 veces en el río Jordán. 선지자 생도의 아내가 왔는데 Luego vino el profeta Eliseo, la mujer de uno de los discípulos de 기름 los 한 병 profetas. 있는데 Ella le dijo que solo tenía una vasija de 마다 aceite. 많은 걸 빌려 거기다 Y el profeta le 부어라. ordenó ir a pedir prestado muchas vasijas vacías y 기름 한 llenarlas. 병을 부으면 뭐가 되겠어? ¿Y cómo podría llenar esas vasijas? 그 말대로 A pesar de todo, conforme al mandato, 선지자 생도의 아내가 많은 것을 빌려와서 esta mujer pidió prestado muchas vasijas vacías y los llenó de aceite. And the 깜짝 oil. 놀라운 건 Lo sorprendente era 계속 나오는. que el aceite salía sin cesar. 아이 그 엄마 기름이 자꾸 와요. Mamá, mamá, el aceite sigue saliendo. 벌써 2 항아리 다 쳤어요. Ya hemos llenado 2 vasijas de aceite. 여자가 너무 마음이 뜨거운 거예요. Esta mujer se llenó de agradecimiento. 저는 정말 죄만 짓고 악한 여자인데 Yo siempre viví bajo el pecado haciendo maldad. 나 같은 인간 속에도 일을 하시. A pesar de todo, Dios también se manifiesta conmigo. 기름이 나온다. Así es, el aceite no ha dejado de 이 salir. 아빠가 이런 걸 알기 때문에 하나님을 믿어. Tu papá conocía esta verdad y por eso creía en Dios. 아빠가 세상을 떠나고 Desde que tu padre partió de este 마음이 mundo, 어려운데 comenzamos a tener 하나님이 dificultades. 은혜를 베푸셔서 Pero Dios nos dio de su 기름이 misericordia. 계속해서 나오게 하셔. El aceite no se acaba. 저는 지난 수십 년 동안 죄 사함을 받았어요. Hace décadas, cuando yo recibí el perdón del pecado, 제가 내 예수님의 피로 내 죄가 사해진 걸 믿었어요. yo creí que mis pecados fueron perdonados por la sangre de Jesús. 그때 내가 깨끗해졌다고 느껴지지 않았어요. Pero no sentí que me había vuelto limpio. 여전히 죄가 있는 것 같았어요. Sentía que aún había pecado en mí. 죄를 지은 건 사실. Es verdad que había cometido 죄인이 pecados. 맞았어요. Y también era verdad que era pecador. 성경에서 Pero la Biblia 하나님 우리 죄를 다 사했다고 기록돼. menciona que todos los pecados han sido perdonados. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 Herido fue por nuestras rebeliones, 죄악을 해. molido por nuestros pecados. 그가 징계를 받으면 우리가 평안을 누리고 El castigo de nuestra paz fue sobre él. 채찍에 맞으면 우리는 Y 나아. por su llaga fuimos nosotros curados. 우리는 양 같아 그릇에 각기 제 길로 갔거늘. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. 우리의 죄악을 그에게 담당시. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 놀라운 것은 Lo sorprendente es 우리 무리의 죄악을 예수님께 담당하시. que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 십자가에 못 박혀 죽으셨대. Cuando Jesús fue crucificado, 예수님이 죄를 지어 십자가에 죽으신가. Jesús no fue crucificado por sus propios pecados. 우리 sins. 무리의 죄악을 담당하고 계십니다. Fue crucificado porque él cargó el pecado de todos nosotros. Like he was 그래서 우리 무리의 crucified. 죄를 짐지고 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 Cuando 그때 Jesús fue crucificado con todos nuestros pecados, en ese momento, 우리의 모든 죄가 씻어진 거죠. todos nuestros pecados fueron limpiados. 하나님 우리 그냥 의롭다고 말씀하시고 Dios no nos dice que no tenemos pecados sin 그냥 ninguna 죄가 razón. 없다고 말씀. Tampoco nos dice que no tenemos pecados sin alguna 우리가 explicación. 모든 죄 형벌을 다 받은 뒤에 Luego de que Jesús recibió el castigo de todos nuestros pecados en la cruz, 그때 예수 우리를 의롭다고 했어. desde ese momento Dios nos llamó justificados. 참 귀한 은혜입니다. Esta es una muy valiosa gracia. 오늘 모두 교회를 다 예수를 믿는다고 하면서 Mucha gente hoy va a la iglesia y confiesa creer en Jesús. 예수 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다고 이야기를 하면서 Dicen que Jesús murió crucificado por los pecados. 실제로 하나님은 거짓말하지 않으시고 Y Dios en realidad nunca miente. 예수 십자가에 우리 모든 죄를 다 사하셨는데 Y la verdad es que Jesús redimió todos nuestros pecados en la cruz. 여호와께서는 Pero Jehová 우리 무리의 죄를 그에게 담당시키셨다. cargó sobre él el pecado de todos nosotros. 하나님 우리 모두의 죄를 예수님께 넘겼어요. Dios traspasó todos nuestros pecados sobre Jesús 우리의 죄를 지시고 십자가에 피를 흘리면서 y derramó su sangre en la cruz por ello.
못 박혀 죽으셨어요. murió en la cruz. 그때 이미 우리 모든 죄가 해결이 됐는데 En aquel momento todos nuestros pecados fueron eliminados. 사탄 우리를 속여서 Pero Satanás nos engaña 십자가에 못 박혔지만 y nos dice que a pesar de que Jesús fue 죄가 crucificado, 남아있는 것처럼 그렇게 우리를 속여. nos hace creer que aún queda pecado en nuestro corazón. 그래서 많은 사람들이 난 예수 믿지만 죄인이라고. Es por eso que muchas personas que confiesan ser creyentes de Cristo aún dicen 십자가에 que son 못 박혀 pecadores. 죽었다 하면서도 Dicen que creen en la crucifixión de Jesucristo por los pecados, 죄를 사해달라고 pero siguen pidiendo perdón por sus pecados 간구하게 기도한 사람이 y hacen oración por el perdón con mucho fervor. 우리는 죄를 사해달라고 기도해야 하는 게 아니에요. No se trata de orar y pedir perdón por los pecados. 하나님께서 이미 예수님을 보내셨어요. Dios ya había enviado a Jesús a nosotros 우리 죄를 다 사해 주셨어요. para redimirnos de nuestros pecados. 주기도 우리의 죄를 사한 것 우리 죄를 사하여 주옵시고. El Señor redimió todos nuestros pecados. 그 다음에 무엇입니까? ¿Y luego qué sigue? 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어지. Y esta voluntad se cumplió en la tierra como en el cielo. 뜻이 하늘에서 어떤 뜻이 이루어졌어요? ¿Cuál fue la voluntad que se cumplió en el cielo? 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Cuando Jesús murió en la cruz, 우리 죄 다 지고 죽으셨기 때문에 Él cargó con todos nuestros pecados. 죄를 사는 것이 하나님의 뜻이었어요. La voluntad de Dios era redimirnos de nuestros 뜻이 pecados. 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서 이루어지이다. Y la voluntad de Dios se cumplió en la tierra como en el cielo. 하나님 나라에서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리 모든 죄를 사는 것이 계획으로 한 뜻이었어요. El plan de Dios en los cielos era librarnos del pecado mediante la muerte de Jesús en la cruz. 예수님 그 하나님의 귀한 뜻 앞에 Y ante esa valiosa voluntad de Dios, el Señor Jesús, 고통스러울 것 같아 피하거나 Jesús no huyó del sufrimiento de la cruz. 못 박혀 너무 괴로울 것 같아 도망갔거나 Tampoco huyó al imaginarse el dolor que sentiría al 정말 ser 그 clavado, 창에 두려워서 막 거절하지 않으셔. ni por el miedo a lo que le esperaba rechazó morir en la cruz. 그것이 하늘에서 이루어졌습니다. De esta forma, la voluntad del cielo se cumplió. ¿Cómo? 하나님하고 Dios 예수님하고 y Jesús 의논이 된 겁니다. llegaron a una sola decisión. 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 사는 것이 하나님 앞에 예수님 결정이 된 겁니다. Que Jesús debía ser crucificado para liberarnos del pecado. Esa fue la 십자가에 못 decisión. 박기 전에 Antes de que Jesús fuera crucificado, 하나님이 이미 하늘에서 그 뜻이 이루어졌기 때문에 ya en el cielo Dios había aceptado esta voluntad. 구약 성경에서 Es por eso que en el Antiguo 십자가에 Testamento 못 박혀 죽을 걸 예언했어요. se anunciaba la profecía de la crucifixión de Jesucristo. 하나님 따라 하나님 뜻이 하늘에 이루어진 그대로 Tal como la voluntad de Dios se determinó en el cielo, 예수님은 이 땅에 오셨습니다. Jesús vino a la tierra. 하늘에서 예수 십자가에 못 박히시면 우리 죄를 사는 것이 하나님의 뜻이었어요. Que Jesús muriera crucificado por nuestros pecados era la voluntad de Dios. 예수님 마지막 겟세마네에서 뭐라고 기도했어요? ¿Cuál fue la oración de Jesús en el 아버지 Getsemaní? 한수만 있다 이 잔을 내게서 떠나게 해주세요. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. 그러나 Pero, 내 뜻대로만 que no se haga mi voluntad, 아버지의 뜻. sino la tuya. 마지막 십자가 앞에서 Al final, a pocos momentos antes de 한수만 ser 이 잔을 crucificado, 내게서 떠나게 하고 Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta 내 copa. 뜻대로 말고 Pero no se haga mi voluntad, 아버지 뜻대로 sino la tuya, Padre. 그래서 예수님은 하나님의 뜻을 따라서 Y siguiendo la voluntad de Dios, Jesús 그때부터 이제 십자가를 향해 가기 시작했어요. comenzó a avanzar en dirección a la cruz. 겟세마네 동산에서 En el huerto de Getsemaní 이렇게 체포되고 fue arrestado, 대제사장 가야바의 집에 갔고 fue llevado a la casa del sumo sacerdote 대제사장 앞에 Caifás, 재판을 받고 fue juzgado ante Pilato 십자가에 못 박히 y Jesús fue crucificado. 그것이 하나님의 뜻입니다. Esa fue la voluntad de Dios. 하나님 왜 예수 십자가에 못 박히게 했어요? ¿Por qué Dios habría deseado la crucifixión de 십자가에 Jesús? 못 박힘으로 말미암아 Debido a que mediante la crucifixión de Jesús, 사해질 수 있어요. nuestros pecados podrían ser redimidos. 예수 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Y estando Jesús en la cruz, 다 이루었다 하시고 dijo que todo había sido consumado 돌아가셨어요. y murió para nuestra eternidad. 사흘 만에 부활하셨어요. Y al tercer día resucitó. 여러분 로마서 4장 25절 Vamos a leer Romanos capítulo 4, verso 예수는 25, 우리의 범죄함을 위하여 내어줍니다. el cual fue entregado por nuestras transgresiones 또 우리를 어렵다 하심을 위해 다시 살아. y resucitado para nuestra justificación. 그때 우리 모든 죄를 지고 십자가에 못 박혀 죽으시기 때문에 Debido que aquel día Él murió habiendo cargado con todos nuestros pecados, 우리 모두의 죄는 십자가에서 해결됐습니다. todos nuestros pecados fueron resueltos en la cruz. 내가 지은 수없이 많은 그 많은 죄들이 Los incontables pecados que yo había cometido
십자가로 말면 눈과 같이 이어졌어요. Mediante la cruz fueron limpiados como la blanca nieve. 하나님 우리를 보고 의롭다고 하시죠. Allí yace la razón por la que Dios nos llama justificados 거룩하게 되었다고. y nos llama santificados, 하나님 우리 죄가 사해졌다고 해요. y que todos nuestros pecados fueron limpiados. 사탄 자꾸 우리가 죄인이라는 생각을 Pero Satanás nos mete la idea de que seguimos siendo pecadores. 사는 걸 못 믿고 자꾸 죄인이라고 죄를 용서해 달라고 하는 사람이 많습니다. Mucha gente acepta esta idea, cree que es pecador y pide perdón por sus pecados. 우리의 모든 죄는 Todos nuestros pecados, 십자가에서 cuando Jesús estaba en la 다 cruz 이루었다고 하실 때 y cuando dijo consumado es, 그때 끝이 났습니다. en aquel momento desapareció. 죄의 심판이 끝. El juicio del pecado terminó. 저주가 끝나. Terminó la 우리가 maldición. 받은 모든 죄의 형벌은 Y todos los castigos que merecíamos recibir, 십자가에서 다 받으셨다. Jesús los recibió en la cruz. 이제 우리가 다시 받을 죄가 남아 있잖아. Ya no queda ningún pecado en nosotros que necesitemos redimir. 십자가에서 우리 죄를 사할 때 어떤 일정한 기간만 사한 게 아니야. Cuando Jesús redimió nuestros pecados, no solo lo hizo por un tiempo determinado, 영원히 사하시고 redimió nuestros pecados para siempre. 영원히 의롭게 만드시고 Él nos hizo justos por la eternidad. 하나님 우리를 보고 의롭다고 하시고 Él nos llama justificados. 의롭다 하시는 하나님이시. Dios es el que justifica. 누가 정죄하리요? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 정말 죄 하나님의 십자가에 다 벌받았기 때문에 Ya que cada uno de nuestros pecados fueron castigados en la cruz. 우리가 지는 모든 죄의 형벌이 십자가에서 끝이 난. Todo castigo de nuestros pecados fueron resueltos en la cruz. 생각하면 When we think Si pensamos en eso, nos podemos sentir muy agradecidos. 들보다도 더 많던 내 죄가 눈보다 더 희어졌네. Mis pecados, las cuales eran muchas, tal como la cantidad de mis cabellos, fueron lavadas como la blanca nieve. 주 예수 내 맘에 오시 Cuando Jesús vino a mi corazón 예수의 피로 con la sangre de 내 Jesús, 죄가 사해졌다는 사실이 마음에 믿어졌을 때 cuando aceptamos la verdad de que nuestros pecados fueron limpiados, 내 안에 오십니다. Jesús llega a nuestro corazón 우리에게 은혜와 긍휼을 베풀어. y nos da de su gracia y su misericordia. 그래서 저도 이런 주님 안에 참 많은 죄를 지은 사람입니다. No importa cuántos pecados hayamos cometido ante los ojos de Dios. 하나님이 의롭다고 하셨고 Si Dios dijo que somos justificados 우리 죄를 기억지도 않으시다. y que no se acordará de nuestros pecados, 그래서 우리가 죄에서 벗어나서 es por eso que siendo libres del pecado hoy, 복되고 영광스럽게 살 수가 있습니다. somos capaces de vivir una vida bendita y gloriosa 이 mediante 모든 Jesús. 이야기가 Todas las historias de la 예수의 Biblia 십자가와 연결돼 están conectadas con el corazón de Jesús 모든 사하신 것을 입증해 주고 y se convierten en pruebas de que todos nuestros pecados fueron perdonados. Yo cometí muchos pecados. 너무 악하고 더러우니까 Era una persona vil y sucia, 예수의 피가 나를 위해서 건져 pero la sangre de Jesús me libró del pecado. 너무 깨끗하게 씻어졌기 Mis pecados fueron limpiados perfectamente. 때문에 의롭다고 말합니다. Ahora puedo decir que soy justificado. righteous. ¿Saben por qué? 하나님이 어렵다고 하시. Porque Dios dijo que yo soy justificado. 어렵다고 하시면 Y si Dios dice que soy 그런 justificado, 것이. entonces soy justificado. 여러분 생각 믿지 마. Espero que los televidentes no confíen en sus 말씀을 pensamientos. 들으시기를 Espero que confíen en la palabra de Dios. 바랍니다. Muchas gracias.